في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا الحصه الثالثه من الدرس ديال لا كونتينيتي. دونك كنا شفنا لا بروميير بارتي لا ديفينيسيون ديال اف كونتينيو اون ان بوين، لا كونتينيتي ا غوش و ا دوات. شفنا كيلكوز اكزامبل في لا بارتي الثانيه. مانتنون غادي نشوفوا اون بروبريتي اللي هي تري امبورطونت. شنو عندنا في هذه لا بروبريتي؟ دونك بروبريتي alors في هذه البروبريتي شنو عندنا؟ donc si f ou bien f continue pour être deux points, f est continu en A appartient avec le voisinage de f définit le voisinage de A avec le sauf peut-être en A. Donc pour le f continue en A, si et seulement si f est continu à droite de A, à droite et à gauche de A. Et à gauche de A. يعني شنو عندنا في هذه البروبريتي هذه؟ في هذه البروبريتي شنو عندنا؟ في هذه البروبريتي درنا لا كونتينيتي à gauche و à droite بلا كونتينيتي en un point. Donc كنقولوا f continue في واحد دو بوين، continue في واحد دو بوين si et seulement si f il est continu à droite de A et à gauche de A. C'est-à-dire la limite f de x tend vers A plus cette série d'images ou cette série أيضا la limite à gauche. Et la limite à gauche ou bien la limite à droite égale la limite à gauche égale f de A. هكا كنقولوا f est continu en A. Alors هذه est une propriété. وقلنا في الحصة السابقة لأن f continue en un point, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers A égale f de A. وأصلا إذا كان la limite à droite égale la limite à gauche, donc la propriété كتبان سهلة وباينة. إذا كانت la limite à droite égale la limite à gauche, effectivement la limite, on dit que f parmi les limites A, donc la limite x tend vers A est la valeur initiale qui est f de A. Maintenant, je fais des exemples. Donc, exemple, donc, je veux la continuité de f, de la fonction f de x, par exemple, égale x plus 1, si x inférieur ou égale 1, f de x égale x au carré plus x moins 2 sur x moins 1, si x supérieur strict 1. Voilà le premier exemple. Étudions la continuité de f, par exemple. Étudions la continuité de f. La continuité de f. Chauffons la continuité de f. Faites le point. La continuité de f en, par exemple, 1. C'est pas bien l'exemple là. Elle a une fonction. On va chauffer la continuité 1. صافي قلنا الفونكسيون اللي كتكون ديفيني بهذه الطريقه تسمى فونكسيون ديفيني بار بارتي، جوج ديال الاجزاء. هذه لا بارتي الاولى وهذه لا بارتي الثانيه. دونك هاد لا فونكسيون هذه ديفيني بار بارتي. مانتنون الا بغينا نشوفوا لا كونتينيتي في 1 غادي نحاولوا نطبقوا هاد البروبريتي. ما نطلبوش منا هما نطبقوا هاد لا بروبريتي، ولكن علاش غادي نطبقوا هاد البروبريتي؟ حيت الا شفنا لا فونكسيون ديالنا هنا، دونك الا شفنا لا فونكسيون ديالنا هنا كتشونجي ليكسبرسيون في 1. لاحظوا فيها دوز اكسبرسيون، هذه اون فونكسيون وحده، اون سول فونكسيون هنا، ولكن عندها دوز اكسبرسيون، عندها ليكسبرسيون x بلس 1، عندها ليكسبرسيون الثانيه. هذه فالابل فاش تيكون x انفيريور او ايكال 1، هذه فالابل فاش تيكون x سوبيريور ستريكت 1. باش نعرفوا نتعاملوا مع هذه الفونكسيون هذه، بحال مثلا الا تحسب f ديال 5، واش غادي تحسب f ديال 5 بالاكسبرسيون الاولى ولا بالاكسبرسيون الثانيه؟ 5 supérieur à 1, donc غادي تخدم بالاكسبرسيون الثانيه، يعني f ديال 5 نورمالمون هي 5 au carré plus 5 moins 2 sur 5 moins 1. Si par exemple on veut calculer l'image ديال moins 2، اش غادي نعوضوا؟ واش بالاولى ولا بالثانيه؟ واش بالاكسبرسيون، واش بهاد الاكسبرسيون الاولى ولا بالاكسبرسيون الثانيه؟ Bien sûr, on a moins 2 inférieur ou égal à 1, donc on va l'expression l'oula. Donc l'image de moins 2, ça va être moins 2 plus 1, et il y a moins 1. Donc j'espère qu'on a fait la fonction, les textes qu'on définit par tariqa, 2 expressions ou là 3 expressions ou là 4 ou là je t'en ai.
هذه une seule fonction ولكن définie par partie بجوج ديال الاجزاء. maintenant نشوفوا قلنا علاش غادي نشوفوا غادي نخدموا بهاد البروبريتي اللي بغينا نشوفوا لا كونتينيتي دو اف اون 1 خاصنا ضروري نشوفوا ا غوش و ا droite ا غوش و ا droite ديالاش ا غوش و ا droite دو ا ديالنا هي 1 علاش لان هاد ليكسبرسيون كتبدل في 1 ملي كيكون اكس غا من 1 كتكون اكسبرسيون ملي كيكون اكس غا من 1 كتكون اكسبرسيون يعني كتشونجي ليكسبرسيون في 1 فاش تكون اون فونكسيون شونج ليكسبرسيون في 1 وتيطلبوا منا نشوفوا لا كونتينيتي في 1 ضروري خصنا نشوفوا ا غوش ونشوفوا ا droite دونك هنا شنو غادي ندير غادي نقول غادي نبدا ا droite باغ اكزومبل ا droite دونك نشوفوا لا كونتينيتي ا droite نيسيسيرمون خصنا نشوفوا ا droite ونشوفوا ا غوش اون دونك الا بغينا نعرفوا لا كونتينيتي ا droite كنحسبوا هاد لا ليميت x tend vers a plus de f de x دونك خصنا نحسبوا هاد لا ليميت ونقارنوها مع f de 1 à droite de 1 normalement à droite de 1 à droite de 1 donc on calcule limite x tend vers 1 plus f de x شنو معنات x tend vers 1 plus يعني x supérieur à 1 donc نمسحو 1 plus ونكتبو x supérieur à 1 هنا x tend vers 1 x supérieur à 1 donc x supérieur à 1 l'expression هي la deuxième expression هي اللي غادي نخدمو بها alors غادي نخدمو donc limite x tend vers 1 plus égale limite 1 plus l'expression الثانية اللي هي x au carré plus x moins 2 sur x moins 1 égale donc في هذا limite أول حاجة خاصني نعوض إلا عوضت هنا 1 au carré plus 1 nous donne 2 moins 2 égale à 0 sur 1 moins 1 égale à donc sur 0 0 sur 0 forme indéterminée. Pour la forme indéterminée, on a déjà dit que pour les fonctions rationnelles, il y a une qu'on polynôme des polynômes, qui veut que la forme indéterminée de 0 à 0, qui veut que nous avons bien sûr le calcul des limites, soit 1 plus, soit 1, la factorisation. باش كنفاكتوريزيو الا كان x tend vers 1 كنفاكتوريزيو x moins 1 donc qu'est-ce qu'il nous reste هنا x moins 1 déjà عندي هنا بالنسبه للباس qu'est-ce qu'il nous reste alors الا عندنا x moins 1 شنو غادي يبقى لي هنا كاينه واحد الميثود سوا نديرو دلتا نلقاو لي سوليسيون دونك نعملو ا فاكتور x moins لا سوليسيون الاولى فاكتور x moins لا سوليسيون الثانيه هذه طريقه سواء نديرو لا ديفيزيون اوكليديان ديال دو بولينوم على x moins 1 هذه طريقه سواء شنو نديرو بور ملي كيكون عندنا ان بولينوم دو سكوند دوغري كيكون عندنا لو دوغري هو 2 عندنا الحق نديرو بحال هكا نفاكتوريزيو ديريكت نقدروا نفاكتوريزيو ديريكت الا عملتي x moins 1 فاش غنضرب x باش تعطيك x او كاري غادي نضربها في x فاش غادي نضرب moins 1 باش تعطيني moins 2 غادي نضربها بلس 2 دونك تنشوف فقط الاول مع الاول الثاني مع الثاني وهنا غادي نكون فاكتوريزيت هذه ولا ندير ديفيزيون كليديان غادي يبقى نفس الشيء دونك عطينا ليميت x tend vers 1 de x plus 2 limite x tend vers 1 de x plus 2 égale à 3 نحسبوا f de 1 دونك حسبنا لا ليميت دابا وعطيناها 3 فاش نحسبوا لا ليميت وسالينا لا ليميت حساب ديال لا ليميت شنو كنديروا كنقارنوا هاد لا ليميت في 1 مع f de 1 كنقارنوا الليميت في 1 à droite de 1 على يمين 1 مع f ديال 1 ليميت 1 بلس لقينا هي 3 et on a donc خصنا نحسبوا f de 1 f de 1 égale à combien f de 1 je vais remplacer l'expression اللي هي فيها o égale حيت بغيت نحسب f de 1 عندي هنا deux expressions خاصنا نرد البال مزيان شنو ليكسبرسيون اللي غادي نخدم بها واش الاولى ولا الثانيه هنا f de 1 غادي نخدم بليكسبرسيون الاولى علاش لان هذه اللي فيها o égale 1 اما هذه كوادراتيك من 1 دونك ملي نبغي نحسب f de 1 خصني نشوف هذيك اللي داخل فيها 1 هنا عندي كوادراتيك من 1 دونك هذه الاكسبرسيون ما صالحاش هنا عندي x inférieur ou égal 1 هذه صالحه الا حسبت f de 1 عطيني 1 plus 1 دونك غنعوض x par 1 1 plus 1 égale à 2 donc est-ce que f continue à droite de 1 puisque la limite égale 3 différente de f de 2 de f de 1 parce que f de 1 égale à 2 alors f n'est pas continu à droite de 1 et comme donc c'est ce qu'on va écrire et comme limite x tend vers 1 plus de f de x différent de f de 1 alors donc فاش تكون la limite تتخالف l'image كنقولوا f
n'est pas continue à droite. حيت درنا limite à droite. حسبنا limite à droite. فاش تلقاو لا limite تتخالف لينا l'image كنقولوا f n'est pas continue. ما كتكونش continue في à droite de 1. n'est pas continue à droite de 1. Donc si f n'est pas continue à droite de 1, normalement on a étudié la continuité de f en 1. يعني لو كان قال لك est-ce que la fonction est continue en 1 puisqu'il n'est pas continue à droite, donc on peut directement que f n'est pas continue en 1. Et باش continue pour deux points, d'après la propriété, c'est ce qu'on f continue à gauche, à droite et à gauche de 1. Donc il est appris شي وحده فيهم غتكون n'est pas continue en 1. Si f n'est pas continue à droite ou à gauche de 1, alors f n'est pas continue en 1. Grâce deux conditions que nous vérifions. Donc pour nous, la question étudiant la continuité de f en 1, étudier la continuité de f en 1. Donc, il a étudier donc la règle s'enchauffe à gauche. Maintenant, sachant que f n'est pas continu à gauche à droite de 1. Il n'est pas continu sur le point 1. Ou alors qu'il chauffe à gauche. Il a étudié. Fait que quand c'est étudié, qu'on chauffe les deux à gauche ou à droite. Mais fait que quand c'est la question est-ce que f continue en 1? كنشوفوا فقط حاله وحده الا لقيناها لي با كونتيني دونك كنقولوا راه لي با كونتيني الا لقيناها كونتيني عاد نشوفوا الحاله الثانيه ديال اغوش. Très bien, maintenant on passe à gauche. Donc à gauche de 1, à gauche de 1, هذه الشيء اللي غادي نديرو دابا à gauche de 1. Donc à gauche de 1 خصنا أول حاجة نحسبوا la limite à gauche de 1. On a limite x tend vers 1 moins de f de x. خصنا نحسبوا limite f de x 1 moins. Donc إلا بغينا نحسبوا limite f de x ديال f de x 1 moins c'est-à-dire x راه من 1. بهاد الكتابة هادي x يؤول إلى 1 moins كاين x راه من 1. إلا جا من هاد لا فونكسيون ديالنا فيها deux expressions. هذه الاكسبرسيون الاول هذا الاكسبرسيون الثاني هذا صراحه فاش كيكون اكس راه من 1. هنا عندي اكس راه من 1. علاش؟ لان اكس كونفير 1 موان. قلنا هذه رومارك مهمه خصنا نبقاو عاقلين عليها. فاش تكون ليميت فاش يكون اكس كونفير 1 موان المعنى ديالها ايضا لان اكس كونفير 1 و اكس صغر من 1. هذا هو المعنى ديالها. Donc, هذا هو المعنى ديالها. x tend vers 1 moins كاين x tend vers 1 avec x inférieur à 1. Donc, هذا limite égale limite x tend vers 1 moins l'expression الأولى حيت هي اللي صغر من 1 x plus 1 égale à 2. Et f de 1 déjà calculé f de 1 égale à حتى هي 2. Donc, f donc limite puisque la limite à gauche égale l'image limite x tend vers 1 moins de f de x égale à f de 1, alors, donc, f est continu à gauche de 1. Et continu à gauche de 1. Mais, comme f n'est pas, comme f n'est pas continu à droite de 1, n'est pas continu à droite de 1. De 1, alors f n'est pas continu en 1. Donc, je viens de dire donc, في l'exemple هذا شفنا une fonction qui est définie par partie. هنا sauf باش نشوفوا le calcul limite à gauche ou à droite. فاش قلنا étudier la continuité en 1 خصنا نشوفوا à gauche ou à droite. هنا درناهم جوج. حيت لا كيسيون هي étudiée. لو كانت est-ce que كنا نكتفي فقط à droite ونقولوا f n'est pas continu dans le point. Très bien, donc merci de votre attention. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله باش نكملوا لا سويت باش نشوفوا لا سويت ديال الدرس ديالنا.